तो खान आज खड़े होकर उन्होंने मीडिया वालों से बात की। मैंने कहा जी कि आंसुओं का जिक्र चल रहा है। उन्होंने कहा जी कौन से आंसू? मैंने कहा शायद कोई आपने एक्सरसाइज की हो तो टिश्यू के इस्तेमाल किया हो। हंसने लग पड़े। उन्होंने कहा जी कि मैं अगर घबराया होता तो मैं कह देता कि मैं डील करने के लिए तैयार। मैं कहता कि मेरे ऊपर तो 2022 के अंदर ऑफर हुई थी, लेकिन मैं इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए अंदर हूँ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि हर शख्स बराबर हो। एक बड़ा जो है मुजरम, एक चोर जिसने मुल्क को लूटा, उन्होंने कहा आज भी इन्होंने रसीदें नहीं दी। आज भी कोई कहता है कि मेरे नाम पे है, कोई कहता है मेरे नाम पे नहीं है। इनको चाहिए था कि कौम को बताते कि ये हमने किया है, लेकिन उसके बावजूद ये समझते हैं कि ये बरी हो गए हैं। नहीं बरी हुए, नैब ने इनके हक में बयान दिया है और खान साहब ने आज अदालत के अंदर हर एक चीज खोल के रख दी। और खान ने कहा कि मेरा यही है कि मैंने कम से कम इनको नंगा तो किया। जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो एक आईनी अदारा है, वो किसी पार्टी की तर्जमानी नहीं उसने करनी। लेकिन आप देख रहे हैं तर्जमानी हो रही है। अगर आप तर्जमानी करेंगे तो 8 फरवरी क्या आप ऐसे ही इलेक्शन चलाना चाहते हैं? हाई कोर्ट का हुक्म उनके ऊपर फर्ज है। उन्होंने जो मीटिंग्स की हैं, हमें इतला मिल गई थी कि वो मीटिंग्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हम मुशावरत जो है करके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भाई पहले आपने हुक्म की तकमील करनी है, फिर आप मुशावरत करो। क्या अकबर बाबर साहब के हवाले से कुछ ये बताया जा रहा है, कुछ दोस्तों से पता चला है कि वो कह रहे हैं कि अगर मुझसे बात कर लें तो हो सकता है कि मामला हल हो सकता है, तो क्यों नहीं अकबर बाबर से मामला तय कर लेते, कुछ सीटें 1-2 दे के। भाई अकबर बाबर के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई तुम कैसे मेंबर हो जो बल्ले के पीछे पड़े हो, तो उसके ऊपर उसकी असलियत नहीं जाहिर हो गई। प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ बैठा हुआ था तलत हुसैन के शो में, मैंने कहा कि ये जो बानी बनते हैं एक जगह के ऊपर बता दें कि खान साहब के लिए आवाज उठाई हो, किसी वर्कर के ऊपर तशद्दुद हुआ हो तो उसने आवाज उठाई हो, खान साहब के ऊपर हमला हुआ उसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहता है जी कि ये जो है पीटीआई वाले ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में सबूत नहीं देते। मैंने कहा ले इस बात के ऊपर ये एक्सपोज हो गया, इसने खुद कह दिया कि ये पीटीआई वाले, इट्स मीन कि ये बोली किसकी बोल रहा है? जो दूसरे बोल रहे हैं। सेम वो बातें जो दूसरे पीटीएम वाले हमारे खिलाफ बोलते हैं, सेम वो बोल रहा है कि ये जाकर इनके वकील ऐसे के ऊपर लूज नहीं होना, डटे रहना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है इमरान खान सर शेख रशीद साहब के मुकाबले में भी पीटीआई के सर कारकुन देखें, उसके हवाले से देखें जो भी फैसला आएगा पार्टी का। और बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो खान आज खड़े होकर उन्होंने मीडिया वालों से बात की। मैंने कहा जी कि आंसुओं का जिक्र चल रहा है। उन्होंने कहा जी कौन से आंसू? मैंने कहा शायद कोई आपने एक्सरसाइज की हो तो टिश्यू के इस्तेमाल किया हो। हंसने लग पड़े। उन्होंने कहा जी कि मैं अगर घबराया होता तो मैं कह देता कि मैं डील करने के लिए तैयार। मैं कहता कि मेरे ऊपर तो 2022 के अंदर ऑफर हुई थी, लेकिन मैं इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए अंदर हूँ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि हर शख्स बराबर हो। एक बड़ा जो है मुजरम, एक चोर जिसने मुल्क को लूटा, उन्होंने कहा आज भी इन्होंने रसीदें नहीं दी। आज भी कोई कहता है कि मेरे नाम पे है, कोई कहता है मेरे नाम पे नहीं है। इनको चाहिए था कि कौम को बताते कि ये हमने किया है, लेकिन उसके बावजूद ये समझते हैं कि ये बरी हो गए हैं। नहीं बरी हुए, नैब ने इनके हक में बयान दिया है और खान साहब ने आज अदालत के अंदर हर एक चीज खोल के रख दी। और खान ने कहा कि मेरा यही है कि मैंने कम से कम इनको नंगा तो किया। अच्छा नहीं साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी केस लगा हुआ है तोइने अदालत के हवाले से, क्योंकि अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। तो अगर यहाँ से डिले हो जाता है 1 दिन का या 2 दिन का, परसों तक अगर डिले हो जाए तो उस फैसले के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जो पेशावर हाई कोर्ट में लगा हुआ है? देखें, बात यह है कि हम ये समझते हैं कि जो वहाँ पर फैसला आया था उसको फौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो एक आईनी अदारा है, वो किसी पार्टी की तर्जमानी नहीं उसने करनी। लेकिन आप देख रहे हैं तर्जमानी हो रही है। अगर आप तर्जमानी करेंगे तो 8 फरवरी क्या आप ऐसे ही इलेक्शन चलाना चाहते हैं? हाई कोर्ट का हुक्म उनके ऊपर फर्ज है। उन्होंने जो मीटिंग्स की हैं, हमें इतला मिल गई थी कि वो मीटिंग्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हम मुशावरत जो है करके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भाई पहले आपने हुक्म की तकमील करनी है, फिर आप मुशावरत करो। और आप जो है कभी कहते हैं कि अकबर बाबर आया है और कभी आप मुशावरत कर रहे हैं कि हमने खुद चैलेंज करना है। तो इट्स मीन जो सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि ये सारे मिले जुले हुए हैं। और अकबर बाबर, खान साहब ने कहा कि ये हमारा मेंबर ही नहीं है।
اور ہمارے خلاف ہر جگہ کے اوپر پیش ہوتا ہے, ہر جگہ کے اوپر یہ کیس کرتا ہے. اس کی ویلیو کیا ہے, کیوں اس کو اتنی کوریج دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پلانٹ کیا گیا. اچھا اکبر اس بابر کی بات کر رہے ہیں, اکبر اس بابر کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سارے عمران خان کے سپاہی ہیں. ہمیں اس بات کے اوپر زیادہ خوشی ہے کہ ہم عدالتوں میں خان صاحب کی نمائندگی ہر جگہ کے اوپر کریں, لیکن ایسے حلقے جہاں پر ہمارے امیدواروں کو اغوا کر لیا گیا اور وہاں پر کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ انہوں نے اٹھا لیے اور خان صاحب نے سمجھا کہ اس حلقے کے اندر یہ حریف جو ہے موجود ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اس کھلاڑی کو میدان میں اتاروں. تو اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں کہ وہ جس حلقے سے کہیں لڑیں, وہ کہیں نہ لڑیں, ہم نہیں لڑنے کے لیے. اچھا اکبر اس بابر صاحب کے حوالے سے کچھ یہ بتایا جا رہا ہے, کچھ دوستوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے بات کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ حل ہو سکتا ہے, تو کیوں نہیں اکبر اس بابر سے معاملات طے کر لیتے, کچھ سیٹیں ایک دو دے کے. بھائی اکبر ایس بابر کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی تم کیسے ممبر ہو جو بلے کے پیچھے پڑے ہو, تو اس کے اوپر اس کی اصلیت نہیں ظاہر ہو گئی. پروگرام کے اندر میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا طلعت حسین کے شو میں, میں نے کہا کہ یہ جو بانی بنتے ہیں ایک جگہ کے اوپر بتا دیں کہ خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی ہو, کسی ورکر کے اوپر تشدد ہوا ہو تو اس نے آواز اٹھائی ہو, خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہوا اس کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی ہو, تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی والے یہ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں ثبوت نہیں دیتے. میں نے کہا لے اس بات کے اوپر یہ ایکسپوز ہو گیا, اس نے خود کہہ دیا کہ یہ پی ٹی آئی والے, اٹس مین کہ یہ بولی کس کی بول رہا ہے, جو دوسرے بول رہے ہیں. سیم وہ باتیں جو دوسرے پی ٹی ایم والے ہمارے خلاف بولتے ہیں, سیم وہ بول رہا ہے کہ یہ جا کر ان کے وکیل, تو اٹس مین وہ یہ تو نہیں نہ کہنا کہ ہمارے وکیل. اور کیا چاہیے؟ آخری بات بتا دیں کہ ابھی تک کی پروسیڈنگ دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے بلے کا نشان ملے گا؟ آخری بات بلے کے نشان کے حوالے سے ہمیں امید ہے دیکھتے ہوئے سب سے بڑی عدالت ہے, اس قوم کی جو ہوپ ہے وہ بلہ ہے, اس ہوپ کو سپریم کورٹ کو نہیں توڑنا چاہیے. الیکشن کمپین کب شروع کرنے جا رہے ہیں سر؟ جی الیکشن کمپین کب شروع؟ الیکشن کمپین انشاءاللہ تعالیٰ کل ٹکٹ جمع ہو گئے اور پرسوں سے سٹارٹ. پنجوتا صاحب آپ یہ بتائیں, سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ نہیں پنجوتا صاحب نے بھی کہیں ڈیل کر دیا, خاموش ہو گئے, سوشل میڈیا پہ نہیں آ رہے, اور اچانک آج آپ سپریم کورٹ آئے اور اچھی خاصی آواز میں. یار میں ہر روز 6 شو کرتا ہوں, اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن نہیں ہو سکا تو میں لاہور تھا, کیونکہ میرے خلاف انہوں نے کیسز کیے ہوئے تھے, میری درخواستیں ریجیکٹ کروانا چاہتے تھے. مریم نواز نے ایک درخواست دی تھی حلقے سے, میرا وہ حلقہ بھی نہیں ہے, میں خود بھاگ کے پہنچ گیا, میں نے ٹیم وہاں بھجوا دی کہ میں لڑوں گا اس کے ساتھ. کوشش کسی لڑ رہے ہیں. اس نے میرے خلاف درخواستیں دی وہاں, پہلے اس نے کوشش کی کہ اس کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے نیچے, میں اوپر گیا, اوپر جا کر بحال ہو گئے, پھر وہ چلے گئے میرے خلاف. تو میں اس وجہ سے لاہور میں تھا, 10 دن میرے وہاں پر گزرے ہیں, لیکن میں ٹی وی چینلز کے اوپر ہر روز کا دیکھیں, میں کسی نہ کسی لڑ رہے چینل ہیں مریم نواز کے خلاف, بھاگ گئی ہے. وہ باغ گئی ہیں. یس ہلکے سی بات. ہلکے سے تھینک یو سر, تھینک یو.